Zone 14, 2026 na kasabay o panglaag sa amo ang ninang kay ang gilaag iyang mga igso. Unya kay gihagan man lagi mek so kamera mo yung nag-apil-apil adto dito anila. So kani una ni nga view nga amo ang nahapit or among gisuroy diri ang nadapit pero nakaanhin ako diri sa una kauban ako. Sila gihapon og ako ang second cousin na niya karon wala na akong nakapanghagad kay urada magudpod ni ang ilahang pag-an. Sa una diri dami kutob unya karon kay naa naman dai swimming pool unya kani diri karon papud ko nakasulod diri ang nadapit. Dot pamanday gihapon kay ilahang manggiatiman sama ni ini galimpyo kaayo gikuha ang mga zakbo. Unya abi na kong manghunong me kay mag-charge ko anang naay kamot unya di ay sa pagikan namo. Ayo pa lang sa kabuntagon duna nay mga fog nga nakita nako diri ang nadapit sa ilahan. Unya ako ang gipangutana ang taga diri no kay first time daw ni nga nagka-fog ko hala oy katugnaw tali dito karon sa Claveria padong parabat mi ani nga time. Kibali sa pagikan pa lang namo wa na naanay nga gafag na ang palibot susamot na ni dito so desert mo padayon. Hello there mga kachar, welcome to my channel our vlog. So ato ang ipadayon sumaog yun ni ang witness yun ni nako ning ang pagvideo nga naaduna joy fag yun pagikan namo siguro mga alas 5 or alas 6 may ani pagikan diri mao ni ang ilahang dalan dito hapit na sa masiminto na puhon. So di ay kani ang video mao ni ang pagpanguli namo gikan nami dito sa ibabaw na nindot kaayo ang mga flowers diri ako giganahan atong una namo ang paglaag. So nahon-nahon no mura bito kag kwartahan kay naglaag-laag ra unya. Di ay to nakihits ra nagpalibre ra di ay to Ginoo ko pagkauwaw bitaw oy kumpasta kay wala pa bitaw sabid pero og naaputali ko sabid oy na ako putaling dala-dalaon. Unya mo ni ang ikaduha namong gihunungan makita mo guni magpadung ka dito as Claveria bitaw. Sa mahiligon og travel nakaagi nagajud di anik kay maagi raman kay daplin ra magdala ni aon nya nindot pud diri ang nadapit. Hawan ba pero sa una na akong pag-ari diri dagan toy mga bulak man sa kilid karon kay dili na wala na gajud. Siguro ang pag-atiman wala na tali nila na butangi or wala nagi-atiman pero gana pa magyapog view. Nindot ni siya diri avenuehan og magpakasal kay dako kayong hawan o taas pag yun ito adito pinakaibabaw. Pero banda nga pud lagi ka sa init pero okay na lang oy mag-tent ra gud ang imuhang mga bisita or mga ninang. Nindot na kay hawan walay sasaw unya dito adapit makita pud nimo ang mga bukid na tan-awa gani na unsa pud ka nice no niya diri adapit na apoy coral na safety pud siya hunahon unya kani nga time no dito apadumi ani sa ibabaw kay nanghunong pud may kay nangaon. Mga alas 9 may diri nakaabot unya igikan pagyud pa dito sa wa pa kayo may kaabot diri ang tungod kay gisugat na jud namo ang katugnaw sa palibot unya pansipon ko basta kay kani siya sa makita ninyo entrance to nya kana siyang dako nga balay-balay din na apoy din na diha kinasal magpakasal magatubang upari so daha nang hunong nami. So sa pagpanghunong namo of course sila dito nagikay panihapon panihapon naman hinoon paniudto unya ang ako dili jud ko kahawat og nagkaon mag-video maguna jud ko kay samtang bitaw wala pa mga tao makauna ko og video din wala pa kaayo isasaw unya akong gihagad ang partner din nga magpicture din kay first time po niya diri pag-anhi so nahatagan po siya higayon deserve siya ni uli og dinagay pero kay murag nangaot man murag magdiganahan picturean basta ba lang unya kani asab diri ang video ako po ni siyang gikuhaan diri kauban ra ni diri sa una na akong gibidyohan unya mao ni ang akong giingon hawan jud siya unya kani mao ni giingon ako nga dako nga balay-balay pwede ka dito ang kinasal lagi mabutang dinaaw unya dili man pud ma-feel nimo ang kainit kay init lagi si Za pero grabe pong tugnawa basta kay habong naman gud ni diri ang dapit gud kinalasan na nga bukid ba unya gihatagan gihapon og dunay mga tourist diri ang dapit unya murag relaxing moment po ni diri kay tungod sa kalayo nimo hang travel na pahulayan nga dili pud kaayo magsakit ang imong lubot kay kinsa man og travel labi magmotor kasakit jud kaayo ang lubot ani oy Ginoo ko mura magpamalutan nya haoy buya pud nang mag-drive no na mao ni gibagbutangan diri ag mga pakahunong jud sa kanindot unya kani nga time abot na diri as view deck kay mao man jud ni amo ang tumong video na dayon ko or destination so mao ni ang hulagway sa view deck karon unya murag lahi-lahi naman siya hulagway kay sa una diha nga dapit na atoy kamot nga akong gihawiran 6 years naman lagi so nawa naman talito unya mao na ang nabilin din nga dapit po dagan po yung mga bulak karon kay mga dili naman kayo unya makasulod ng mga sakyanan unya pagsulod diha sakyanan okay ra walay bayad din ang tao 30 ang bayad kibali tao ra entrance ra imong mabayaran diha 30 pesos unya dinaa nga dapit mao punay view nga makita sa makita ninyo dinha adunay mais to alpil nakatumoy kay kani di ay diri nga dapit kargado og mais makita jud nako kay course malabihan man nato inik
travel diha sa isig kadalan daplin ra magud ilang mga tanom diri niya mostly mga gulay daghan kaayo prutas so nya kani siya nga view pod nindot naman gud po siya tan-awon kay okay naman kay limpyo man unya sa pagpangambot namo diri mga alas 10 naman tong orasa nya usa ka oras pud mi diri atambay-tambay i-feel the moment pud nato kay mura man pod og akong timhok ra pud ta dinha nga muanha igura ta pud tan-aw mura pag dili ka satisfied char. So para sa mga tao nga wala nakaanhi enjoy sa pagtan-aw ni ining akong pagvideo unta hatagan mo nako og kadasig sa pagtan-aw sa mga views diri sa Beauty Claveria Misamis Oriental. Ug unta na enjoy mo sa pagtan-aw ni ining ako ang pagvideo dinhi ang dapit. Yes, cloudy siya pero wala siya kauwan diri. Dito ra dapit sa Pikas Tampi. Dili di ay dili pero wanawa ra nya kami diha na enjoy jud na nako din away. Wala jud na dugay na nulod jud mi dinha akong gihagan ning usa kay pinaka pilmiro pa man ni og ari di ko nga sulod dito aron jud mapil nimo ang iyahang view ba. Naman gyud nang makaanha ka kaysa maglantaw, di ba? Nya ada si Za. Sulod na gyud pero tan-aw nimo siya dito sa babaw kay makaingon kag pangpang diri nga dapit pero di man uy kaya amo man sung nagi dungaw. Hunong. Ako yun isa ka kuan. Ha? Isa ka. Tara dito. Mao ni akong ipakita. Mao ni ang naa sa ubos. Flat ra siya no, dili pangpang. Pero Ay, yun ingon siya pangpang. Pangpang lang siya tan-awon og dito ka magtan-aw. mura lang siya hadlok siya tan-awon kay magunahuna naman ka og what if mulinog ato jud ka ubos no padung na labi na diri kay grabe ka. Hadlok jud po siya tan-awon og hunahuna-on labi na ato ka dito sa babaw magtan-aw og padung ka diri sa ubos. Nindot diri siya butangan og heart. Ana tangan og heart. Nindot ta siya. Ay, wave, dali ka picture ko be. Di man jud kayo siya pangpang oh. Dili ba picture ko diri. Kani nga time dito ako sa ani sa ibabaw ning saka ko ani diri sa mais nya pag man ako pa picture ato nila nagvideo po ko diri para makita po ninyo nga ing ani daing mulagway. Grabe no ka creative kaayo sa kanang ato ang kalibutan ba makaingon ka nga wow. Pero kung nature lovers ka maka-enjoy jud kada ani ug ma-enjoy jud nimo ang sa pagsuroy diri sa Misamis Oriental libot ra man ni si Za. Ibali pinakatuktok na gyud ni si Za diri nya di po ka mabalaka kay aduna mo yung restaurant diri apod kung gutomon ka pwede ka mo order pwede po ka mamalit sa gawas kay na may mga suroy nga mais nga kinuanan bitaw gi luto nya ako ana lang po ning apining mangga kay giganahan mo kung nagtan-aw apple mango daw niya dito ni dapit sa igsuon sa akong ninang kibali silingan ni nila unya kay nakapanghapit kay mauman lagi nakasabay man sa lahat. Kana lang, see you in the next video. Bye!